এদের কাজ দেখলে আপনি মিট মিট করে হাসবেন। সত্য হলো ভিডিওটা দেখার সময় না আসে থাকতে হবে। আর যদি একটু হেসে পেলেন তাহলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। আর যদি হাসি কন্ট্রোল করতে পারে কমেন্টে বলে যাবেন। এই সময় কম, শুরু করো। নাম্বার 1, भाई जल्दी तैयार हो जा, मॉल में शॉपिंग करने चल रहे हैं। बस भाई 2 मिनट में तैयार हो गया, आ रहा हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। अबे जल्दी आ जा यार, आधा घंटा हो गया तुझे लड़कियों की तरह नहाते नहाते। अच्छा। अबे ओए, लड़कियों की तरह तू ही नहाता होगा। चलिए हुक लगा। নাম্বার 2, देख भाई तेरे भाई ने नई गाड़ी ली है। ये नपोरा हमेशा नशे में रहते हैं। ये सुअर साले हमेशा मेरी तरक्की से जलते रहते हैं। নাম্বার 3, এই যে বোকাচন্দ্র স্বামী এখানে আসো। बोलो की হইলো আবার? তাড়াতাড়ি ঝুমাবদির বাড়ি যাও, গিয়ে দুধ নিয়ে আসো গা। ঝুমা বৌদির বাড়ি? বলছিলাম ঝুমা বৌদির তো এখনো কোনো বাচ্চা হয়নি, তাইলে ও দুধ দেবে কি কইরি গো? ওর বাড়ি থেকে গরুর দুধ আনতে বলেছি, এই নাও কত যত সব।